ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सरबीन। ये प्रोग्राम आप हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। सोमवार 30 सितंबर के सरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। इसराइल ने हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह का सुराग कैसे लगाया और उन्हें कैसे निशाना बनाया गया, और मुसाद के दफ्तर को हिजबुल्लाह के मिसाइल से बचाने वाला जादू की छड़ी जैसा इसराइली दिफाई निज़ाम दाऊद की गुलेल क्या है, और ये भी कि हिजबुल्लाह के नायब सरबराह का कहना है कि हिजबुल्लाह इसराइल के ज़मीनी हमले के लिए तैयार है, जबकि ईरान का कहना है कि इसराइल के मुजरिमाना अमाल का जवाब दिया जाएगा। We have lost a brother and a father and a leader, the Secretary General of Hezbollah, Hassan Nasrallah. May Allah bestow His mercy on him. और ये भी कि दरियाए नील से नहर फुरात तक फैले ग्रेटर इसराइल का तस्वुर सिर्फ शिद्दत पसंदों का ख्वाब है या कोई ठोस मंसूबा। ग्रेटर इसराइल फिर से मौजूए बहस क्यों है, और क्या इसराइल ग्रेटर इसराइल के मंसूबे पर काम कर रहा है? Eventually, our borders will extend from Lebanon to the Great Desert, which is Saudi Arabia, and then from the Mediterranean to the Euphrates. And who's on the other side of the Euphrates? The Kurds. And the Kurds are our friends. मज़ीद ये कि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की तोशा खाना के नए केस में दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद, और कारसाज हादिसा केस में मुलजिमा नताशा की मुनशियात के मुकदमे में भी जमानत। जज का कहना था कि मुलजिमा 3 बच्चों की वालिदा और 1.5 माह से जेल में है। मजीद ये कि आर्टिकल 63A की तशरीह केस की समाअत करने वाले बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर का शमूलियत से इनकार, और शाहरुख खान की वापसी और अवार्ड का लालच। ये अवार्ड तो रणबीर कपूर का बनता था। Thank you very much Abu Dhabi. Lots of love to everybody here. Assalamu alaikum, namaskar, good evening. इन खबरों के अलावा भी आप बहुत कुछ सरबीन में सुन सकेंगे, मगर पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। रवां साल सितंबर के दौरान 2 हफ्ते में लेबनान की अस्करियत पसंद तंजीम हिजबुल्लाह को अपने कमांड स्ट्रक्चर में यके बाद दीगरे कई बड़े धचके बर्दाश्त करने पड़े हैं। 17 सितंबर को हिजबुल्लाह के कारकुनों के ज़ेर इस्तेमाल पेजर्स धमाकों में दर्जनों अफराद की हलाकत से शुरू होने वाला ये सिलसिला तंजीम के सीनियर कमांडर्स को निशाना बनाए जाने से होता हुआ तंजीम के सरबराह हसन नसरुल्लाह की हलाकत तक आन पहुंचा है। हसन नसरुल्लाह, जो अब तक इसराइल की पहुंच से बाहर थे, जुमे को लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में एक इसराइली हमले में मारे गए हैं। इस कार्रवाई के बाद सामने आने वाला एक अहम सवाल ये था कि इसराइली फौज ने हसन नसरुल्लाह का सुराग कैसे लगाया, और वो उन्हें हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर्स के हमरा निशाना बनाने में कैसे कामयाब हुआ। BBC के नामानिगार बराए सिक्योरिटी फ्रैंक गार्डनर ने इसका जायजा लिया है। उनका कहना है कि हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाना इसराइल के लिए एक स्ट्रेटेजिक फैसला था। वो गुज़िश्ता कई बरसों से रूपोश थे और इसराइल की नजरें उन पर काफी अरसे से थी। Israeli intelligence was already widely assumed to be behind the lethal sabotage of all those thousands of Hezbollah's pagers and walkie-talkies. The Mossad, that's Israel's overseas spy agency, is thought to have inserted explosives into the supply chain. Now, that was almost a fortnight ago. What's transpired since then is that Israel's penetration of the Hezbollah command structure गार्डनर का कहना है कि हाल ही में हिजबुल्लाह के हजारों पेजर्स और वाकी टाकीज को धमाके से उड़ा दिया गया, और ये कियास किया गया कि इसके पीछे इसराइली खुफिया एजेंसी का हाथ है। So just how has this Israeli campaign? ये ख्याल भी किया जाता है कि इसराइल की खुफिया एजेंसी मुसाद ने इन आलात की सप्लाई चेन तक रसाई पाकर उनमें धमाका खेज मवाद नस्ब किया था, और ये तकरीबन 15 दिन पहले हुआ था। इसके बाद से जो कुछ हुआ, इससे जाहिर होता है कि इसराइल किस तरह हिजबुल्लाह की कमान के ढांचे में अंदर तक रसाई में कामयाब हुआ है।
اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے حزب اللہ کے تمام سینئر کمانڈروں کو ہلاک کر دیا ہے. سوال یہ ہے کہ اسرائیلی کارروائی نے حزب اللہ کے حفاظتی آلات کو اتنے مؤثر طریقے سے کیسے ناکام بنایا اور اسرائیل حسن نصر اللہ تک کیسے پہنچا. خبر رساں ادارے رائٹرز نے اپنی ایک خصوصی رپورٹ میں کہا ہے کہ حزب اللہ کے سربراہ کی ہلاکت سے قبل اس نے لبنان، اسرائیل، ایران اور شام میں 1 درجن سے زائد ذرائع سے بات کی تھی. اس گفتگو میں یہ بات سامنے آئی کہ کس طرح اسرائیل شیعہ عسکریت گروپ کی سپلائی چین اور کمانڈ اسٹرکچر کو تباہ کر پایا ہے. ایک ذریعے نے رائٹر کو بتایا کہ حسن نصر اللہ اور حزب اللہ کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ 20 سال کی گئی جاسوسی سے حاصل ہونے والا نتیجہ ہے. ایک شخص نے اس جاسوسی کو شاندار قرار دیا ہے. اسرائیلی حکام نے رائٹرز کو بتایا کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو اور ان کے قریبی وزراء کے ایک گروپ نے بدھ کو اس حملے کی اجازت دی تھی، مگر یہ حملہ اس وقت ہوا جب نیتن یاہو وہاں سے میلوں دور نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں تقریر کر رہے تھے. رائل یونائٹڈ سروسز انسٹیٹیوٹ میں ملٹری سروسز کے ڈائریکٹر میتھیو کا کہنا ہے کہ ایک بار جب اسرائیل نے حزب اللہ کے سربراہ کی موجودگی کے مقام کی نشاندہی کر لی تو اس کی فضائیہ کے F-15 جنگی طیاروں نے مبینہ طور پر 80 بم گرائے جس سے بنکر تباہ ہو گیا. ان بموں نے جنوبی بیروت اور دہہ میں زیر زمین تہ خانوں کو نشانہ بنایا جہاں حسن نصر اللہ اعلیٰ کمانڈر سے ملاقات کر رہے تھے. ان کا کہنا ہے کہ یہ سب واضح کرتا ہے کہ اسرائیلی انٹیلیجنس یونٹس نے حزب اللہ کے سیکیورٹی سسٹم تک رسائی پا لی تھی. حسن نصر اللہ کی جگہ جلد ہی کوئی لے لے گا، لیکن اس نئے رہنما کو حمایت حاصل کرنے میں برسوں لگیں گے، جبکہ ان کے پاس ایسا کرنے کے لیے زیادہ وقت بھی نہیں ہوگا. حزب اللہ کی جانب سے بدھ کو تل ابیب میں موساد کے ہیڈ کوارٹر پر جو میزائل فائر کیا گیا تھا وہ اطلاعات کے مطابق ایران کا تیار کردہ قادرون بیلسٹک میزائل تھا. یہ میزائل 700 سے 1000 کلو گرام تک دھماکہ خیز مواد لے جا سکتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ ایک پوری عمارت کو تباہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. اسرائیلی حکومت کے ترجمان ڈیوڈ مینسر کا کہنا ہے کہ اسرائیل حزب اللہ کے اس حملے کو روکنے میں کامیاب ہوا کیونکہ اس کے پاس ڈیوڈز سلنگز یعنی داؤد کی غلیل نامی ایئر ڈیفنس سسٹم موجود ہے. First time in history that Hezbollah terrorists have fired at the city of Tel Aviv. Thank God the missile was successfully intercepted by IDF's David Sling aerial defense system. اسرائیلی حکومت کے ترجمان ڈیوڈ مینسر کا کہنا ہے کہ اسرائیل حزب اللہ کے اس حملے کو روکنے میں کامیاب ہوا کیونکہ اس کے پاس ڈیوڈ سلنگ یعنی داؤد کی غلیل نامی ایئر ڈیفنس سسٹم موجود ہے. دوسری جانب اسرائیلی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ جمعرات کو اسے امریکہ کی جانب سے 8 ارب 70 کروڑ روپے کا امدادی پیکج وصول ہوا ہے تاکہ اسرائیل اپنی عسکری کارروائیاں جاری رکھ سکے اور دفاعی نظام کو بہتر کر سکے. اسرائیلی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ اس پیکج میں 3 ارب 50 کروڑ روپے جنگی ساز و سامان کے لیے مختص کیے گئے ہیں جبکہ 5 ارب 20 کروڑ روپے آئرن ڈوم، ڈیوڈ سلنگ اور جدید لیزر سسٹم کو بہترین کرنے پر خرچ ہوں گے. عسکری ویب سائٹس کے مطابق ڈیوڈ سلنگ کو ابتدائی طور پر اسرائیلی پیٹریاٹ میزائل ڈیفنس سسٹم کے متبادل کے طور پر بنایا گیا تھا. وسطی ایشیائی عسکری امور پر امریکی محکمہ خارجہ کے سابق مشیر کرنل عباس دوحق نے ZBC کو بتایا کہ ڈیوڈ سلنگ سسٹم کی رینج پیٹریاٹ سسٹم کے مقابلے میں 100 کلومیٹر زیادہ ہے. اسرائیل میں ٹیکنالوجی پر نظر رکھنے والی 21C ویب سائٹ کے مطابق اسرائیل کا فضائی نظام دفاع 3 پرتوں پر مشتمل ہے. اسرائیلی دفاعی کمپنی رافیل کے مطابق ڈیوڈ سلنگ اسرائیل کے متعدد دفاعی سسٹم میں سے میڈیم رینج رکھنے والا ایک سسٹم ہے جو کہ آئرن ڈوم کے بعد سب سے زیادہ کامیاب دفاعی ہتھیار تصور کیا جاتا ہے. ڈیوڈ سلنگ کو مکمل میڈیم ٹو لانگ رینج ایئر اینڈ میزائل ڈیفنس سسٹم بھی تصور کیا جاتا ہے. ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق اس ہتھیار کا نام بائبل میں بیان کی گئی ایک کہانی پر رکھا گیا ہے جس میں داؤد نے جالوت پر سنگ باری کرنے کے لیے ایک غلیل کا استعمال کیا تھا. اسرائیلی وزارت دفاع کے مطابق ڈیوڈ سلنگ کو بیلسٹک اور کروز میزائل حملوں کو ناکام بنانے کے لیے بنایا گیا ہے. دوسری جانب آئرن ڈوم مختصر فاصلے پر مار کرنے والے میزائلوں اور گولوں کو تباہ کرتا ہے.
اسرائیلی فوج کے مطابق ڈیوڈ سلنگ کو اسرائیلی کمپنی رافیل اور امریکی کمپنی ریتھیون نے بنایا تھا اور اسے استعمال کے لیے سن 2017 میں نصب کیا گیا تھا۔ ڈیوڈ سلنگ کو جادو کی چھڑی بھی کہا جاتا ہے، جو کہ 40 سے 300 کلومیٹر تک کے فاصلے تک راکٹ اور میزائل حملوں کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میزائل تھریٹ نامی ویب سائٹ کے مطابق ڈیوڈ سلنگ میں ایک میزائل لانچر، ایک ELM 2084 ریڈار، ایک آپریٹنگ سسٹم اور انٹرسیپٹر میزائل موجود ہیں۔ ڈیوڈ سلنگ کے ایک لانچ سسٹم میں 12 میزائل نصب ہو سکتے ہیں اور اس کے تمام پرزے امریکہ میں بنائے جاتے ہیں۔ حزب اللہ کے نائب سربراہ نعیم قاسم کا کہنا ہے کہ تنظیم جلد ہی حسن نصر اللہ کی جگہ اپنے نئے سربراہ کو منتخب کر لے گی۔ We have lost a brother and a father and a leader, the Secretary General of Hezbollah, Hassan Nasrallah. May Allah bestow His mercy on him. He was a great man who stood in the field and who continued his jihadist message since day one till the moment he lost his life. He never fled the field. He is a great Muslim. He is a fan of the Prophet Muhammad. حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ جمعے کو ایک اسرائیلی حملے میں مارے گئے تھے۔ نعیم قاسم کا کہنا تھا کہ اب حزب اللہ اسرائیل کے زمینی حملے کے لیے بھی تیار ہے اور ہم اسرائیل کے خلاف اپنی لڑائی جاری رکھیں گے۔ خبر رساں ادارے روئٹرز نے رپورٹ کیا ہے کہ حزب اللہ کے نائب سربراہ کا کہنا ہے کہ گروہ اپنی کارروائیاں جاری رکھے گا، تاہم انہوں نے ان حملوں کو فی الوقت محدود قرار دیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ جنگ طویل ہوگی۔ انہوں نے اپنی تقریر کا اختتام کرتے ہوئے کہا، صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ اسرائیل کے مجرمانہ اعمال کا جواب دے گا۔ خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق تہران میں ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران ایرانی دفتر خارجہ کے ترجمان ناصر کنعانی کا کہنا تھا کہ ایران جنگ تو نہیں چاہتا لیکن وہ اس سے ڈرتا بھی نہیں ہے۔ ضایعه بزرگی هست ولی هیچ خللی در مقاومت ایجاد نخواهد کرد و همونطوری که شهادت اول دبیر کل قبلی حزب اللہ شہید۔ خیال رہے جمعے کو جنوبی بیروت میں اسرائیلی حملوں میں حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ سمیت تنظیم کی متعدد نمایاں شخصیات ہلاک ہوئی تھی۔ اسی حملے میں ایرانی پاسداران انقلاب کے ایک سینئر افسر بھی ہلاک ہوئے تھے۔ اس حملے کے بعد ایرانی رہبر اعلیٰ نے کہا تھا کہ اسرائیل سے انتقام لیا جائے گا۔ پاکستان کی سپریم کورٹ کے جج جسٹس منیب اختر نے سپریم کورٹ میں آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح سے متعلق عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیلوں کی سماعت کرنے والے بینچ میں شمولیت سے انکار کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ان اپیلوں کی سماعت کرنے والے بینچ نے پیر کے روز سماعت نہیں کی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں ان اپیلوں کی سماعت کے لیے 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا گیا تھا، تاہم پیر کے روز جب ان اپیلوں کی سماعت شروع ہوئی تو جسٹس منیب اختر کمرہ عدالت میں نہیں آئے اور ان کی کرسی خالی تھی۔ چیف جسٹس نے بتایا کہ رجسٹرار آفس کو جسٹس منیب اختر کا خط موصول ہوا ہے، جس میں انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترمیم کے بعد مقدمات کی سماعت کے لیے بینچز کی تشکیل کے لیے کمیٹی کی تبدیلی پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ میں نے بینچ سے علیحدگی اختیار کی ہے، بلکہ میں اس بارے میں جواب دینے کا مکمل حق رکھتا ہوں۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ جسٹس منیب اختر سپریم کورٹ میں ہی ہیں اور ہم ان سے درخواست کریں گے کہ وہ اس بینچ میں شامل ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر جسٹس منیب اختر اس بینچ کا حصہ نہیں بنتے تو پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت سپریم کورٹ کی 3 رکنی کمیٹی دوبارہ بیٹھے گی اور نیا بینچ تشکیل دینے سے متعلق فیصلہ کرے گی اور ان اپیلوں کی سماعت اب منگل کو ہوگی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن کی اپیل پر پنجاب میں الیکشن ٹرائبیونلز سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی کالعدم قرار دے دیا ہے۔ عدالت نے لاہور ہائی کورٹ کے 8 حاضر سروس ججز کی بطور الیکشن ٹرائبیونل تعیناتی کے نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ جب الیکشن کمیشن اور لاہور ہائی کورٹ کے درمیان معاملات طے پا چکے ہیں تو پھر ایسے فیصلوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ عدالت کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر یہ مشاورت پہلے ہو جاتی تو بہتر ہوتا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ آئینی اداروں میں باہمی احترام کا رشتہ ہونا چاہیے اور عوام
इन इदारों में बैठे हुए अफराद से यही तवक्को करते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के एक 5 रुकनी लार्जर बेंच ने पीर को मुत्तफिका फैसला सुनाते हुए कहा कि फैसले की रोशनी में लाहौर हाई कोर्ट के 8 जजेस की बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल तैनाती के नोटिफिकेशन को भी कालादम करार दिया जाता है। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत पर समात स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने अडियाला जेल में की। वफाकी तहकीकाती इदारे की जानिब से प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार अब्बास नकवी और उमैर मजीद अपनी टीम के साथ पेश हुए, जबकि इमरान खान और बुशरा बीबी की जानिब से बैरिस्टर सलमान सफदर, इंतजार पंजोथा और खालिद यूसुफ चौधरी पेश हुए। प्रोसिक्यूशन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इमरान खान ने सऊदीया से मिलने वाला 7 करोड़ मालियत का कीमती सेट 29 लाख में हासिल किया था। प्रोसिक्यूशन के वकील का कहना था कि नैब ने फॉरेन ऑफिस के जरिए सऊदीया से बल्गारी सेट की असल कीमत हासिल कर ली है। इस सेट में नेकलेस, एयर रिंग्स, ब्रेसलेट और अंगूठी शामिल हैं। FIA प्रोसिक्यूटर का कहना था कि रिकॉर्ड के मुताबिक दोनों आइटम्स की कीमत 7 करोड़ 15 लाख रुपए है। मुल्ज़मान ने बल्गारी सेट तोशाखाना में जमा नहीं कराया और प्राइवेट फर्म से बल्गारी सेट समेत 4 अशिया की कीमत सिर्फ 58 लाख रुपए लगवाई, जिसमें 28 लाख रुपए सरकारी खजाने में जमा करवाए गए। FIA प्रोसिक्यूशन टीम ने अदालत से मुल्ज़मान की दरखास्त जमानत खारिज करने की इस्तदा की। उन्होंने कहा कि मुल्ज़मान पहले भी 2 मुकदमात में सजा याफ्ता हैं और इसमें जो गवाहान पेश किए गए हैं और उन्होंने जो बयान दिए उन्हें झुटलाया नहीं गया। वकला सफाई ने दरखास्त जमानत खारिज करने की इस्तदा की मुखालफत में दलाइल दिए। फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया और एक मुख्तसर वक्फे के बाद अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए मुल्ज़मान की दरखास्त जमानत खारिज कर दी। इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर 2 अक्टूबर को तोशाखाना के नए केस में फर्द जुर्म आयद की जाएगी। जुर्म साबित होने पर इस मुकदमे में 25 साल कैद की सजा है। पाकिस्तान के सूबा सिंध के हाई कोर्ट ने कार साज हादसा केस में मनशियात इस्तेमाल करने के मुकदमे में मुलजिमा नताशा की जमानत की दरखास्त मंजूर करते हुए 10 लाख रुपए के मचले के जमा करवाने का हुक्म दिया है। वाज़ेह रहे कि इससे कबल कराची में कार साज रोड पर ट्रैफिक हादसे में हलाक होने वालों के वुरसा की जानिब से माफ़ किए जाने का हलफनामा जमा करवाने के बाद अदालत ने मुलजिमा नताशा की इक़दाम कत्ल के मुकदमे में भी 6 सितंबर को जमानत मंजूर कर ली थी। सोमवार के दिन सिंध हाई कोर्ट में समाअत के दौरान सरकारी वकील की जानिब से अदालत में बयान दिया गया कि मुलजिमा गाड़ी चलाते हुए नशे की हालत में थीं। याद रहे कि 31 अगस्त को मुलजिमा नताशा दानिश पर रियासत की मुद्दत में मुनशियात इस्तेमाल करने का मुकदमा दर्ज किया गया था। ताहम मुलजिमा के वकील एडवोकेट फारूक एच नाइक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेडिकल रिपोर्ट में भी अभाम है, क्योंकि खून में एम्फिटामिन मौजूद नहीं लेकिन यूरिन यानी पेशाब के नमूने में मौजूद है। फारूक एच नाइक ने अदालत में कहा कि एक FIR में दरखास्त जमानत मंजूर की जा चुकी है, जबकि फरीकैन के दरमियान सुलह भी हो गई है। समाअत करने वाले जस्टिस के आगा ने रिमार्क्स दिए कि केस के मुतासरीन की जानिब से मुलजिमा के साथ सुलह कर ली गई है और मुलजिमा जो 3 बच्चों की वालिदा है और पिछले 1.5 माह से जेल में है, इसलिए बेल इज ग्रांटेड। रवां बरस जनवरी में इस्राएली मुसन्निफ लिपकन का ये इंटरव्यू बहुत वायरल रहा, जिसमें उन्होंने ग्रेटर इसराइल के तस्वुर पर बात करते हुए कहा था कि एक दिन आएगा जब हमारी सरहदें लेबनान से लेकर सऊदी अरब के अजीम सहराओं से होती हुई बहरा रूम से लेकर नहर फुरात यानी इराक तक फैली होंगी। फुरात के दूसरी जानिब कुर्द हैं जो हमारे दोस्त हैं, हमारे पीछे बहरा रूम है और हमारे आगे कुर्द। लेबनान को इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है और मुझे यकीन है कि हम मक्का और मदीना और तूर सीना पर भी कब्ज़ा करेंगे और इन जगहों को पाक करेंगे। Eventually, our borders will extend from Lebanon to the Great Desert, which is Saudi Arabia, and then from the Mediterranean to the Euphrates. And who's on the other side of the Euphrates? The Kurds. And the Kurds are our friends. So we have the Mediterranean behind us, the Kurds in front of us, Lebanon, which really needs the umbrella of protection of Israel. And then we're going to take, I believe we're going to take Mecca, Medina, and Mount Sinai and purify those places. इसराइल की जानिब से गजा के बाद लेबनान में भी जारी कार्रवाइयों के बाद से सोशल मीडिया पर एक बार फिर से ग्रेटर इसराइल के तस्वुर की गूंज है।
इसकी एक वजह गजा में ज़मीनी कार्रवाई के दौरान कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में किया गया ये दावा भी था कि बाज़ इस्राएली फौजियों ने अपने यूनिफॉर्म पर ग्रेटर इसराइल के नक्शे का बैज पहन रखा है, जबकि इंतहाई दाएं बाजू से ताल्लुक़ रखने वाले इस्राएली वज़रा की जानिब से भी माजी में इस तसव्वुर का जिक्र किया जाता रहा है। इस पर अरब ममालिक के सार्फिन की तरफ से तशवीश जाहिर की गई थी, क्योंकि द प्रॉमिस्ड लैंड यानी वो ज़मीन जिसका वादा किया गया है कि नक्शे में उर्दन, फ़लस्तीन, लेबनान, शाम, इराक और मिस्र के कुछ हिस्से भी शामिल हैं। हमसाया ममालिक में इसराइली कार्रवाइयों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता चंद माह के दौरान इसने ईरान, शाम और लेबनान में टारगेटेड हमले भी किए हैं और अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका समेत दीगर मगरबी ममालिक की जंग बंदी की कोशिशों में नाकामी के बाद इसराइली कार्रवाइयाँ हर गुजरते दिन के साथ बेबाक होती जा रही हैं। इसराइल में बहुत से यहूदी इस खित्ते को लैंड ऑफ इसराइल के नाम से जानते हैं और ये इसराइल की मौजूदा सरहदों से कहीं बड़ा जुग्राफियाई इलाका है। ग्रेटर इसराइल का तस्वर कोई नया ख्याल नहीं, मगर ये तस्वर कहां से आया और द प्रॉमिस्ड लैंड में कौन कौन से इलाके शामिल हैं, ये जानने के लिए हमें कई सौ साल पीछे जाना पड़ेगा। सहूनियत के बानी थियोडोर हर्जल के मुताबिक प्रॉमिस्ड लैंड या ग्रेटर इसराइल के नक्शे में मिस्र में दरियाए नील से लेकर इराक में नहर फुरात तक के इलाके शामिल हैं, यानी फ़लस्तीन, लेबनान, उर्दन, इराक, ईरान, शाम, मिस्र, तुर्की और सऊदी अरब भी। सन 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीन को दो अलग अलग यहूदी और अरब रियासतों में तकसीम करने की मंजूरी दी और बैतुल मुक़द्दस को एक बैनुल अक़वामी शहर करार दे दिया। इसके बाद इसराइली सियासतदान और साबिक वज़ीर आज़म मेंशम बेगिन ने कहा था कि फ़लस्तीन की तकसीम गैर कानूनी है। यरूशलेम हमारा दारुल हुकूमत था और हमेशा रहेगा और लैंड ऑफ इसराइल की सरहदों को हमेशा के लिए बहाल किया जाएगा। अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल में थीम्स एंड प्रोपोज ऑफ रीशेपिंग वर्ल्ड सिविलाइजेशन के मुसन्निफ एड्रेन स्टाइन लिखते हैं कि ग्रेटर इसराइल का मतलब मुख्तलिफ ग्रोहों के लिए मुख्तलिफ है। वो लिखते हैं कि इसराइल में और मुल्क से बाहर रहने वाले यहूदियों के लिए ग्रेटर इसराइल की इस्तिलाह का मतलब मगरबी किनारे यानी दरियाए उर्दन तक इसराइल की खुद मुख्तारी कायम करना है। इसमें बाइबल में दर्ज यहूदिया, सामरा और मुमकिना तौर पर वो इलाके शामिल हैं जिन पर 1948 की जंग के बाद कब्जा किया गया था। इसके अलावा इसमें सिनाई, शुमाली इसराइल और गोलान की पहाड़ियां भी शामिल हैं। मुझे अवार्ड्स बेहद पसंद हैं। जब अवार्ड्स की बात आती है तो मैं लालची वाक़या हुआ हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सबसे अच्छी बात यह है कि मेरी वापसी हुई है। ये अल्फाज बॉलीवुड के बादशाह कहलाए जाने वाले सुपरस्टार शाहरुख खान ने अबू ज़ैबी में मुनक़दा इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स यानी आईफा में बेहतरीन अदाकार का अवार्ड जीतने के बाद मद्दाहों से कही। शाहरुख खान 4 साल के वक्फे के बाद सन 2023 में फिल्मों में वापसी का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने बॉलीवुड के सितारों से सजी महफिल में कहा कि मुझे लगता है रवां साल मुझे नाजरीन के लिए थोड़ी खुशी है क्योंकि मैंने तवील अरसे के बाद दोबारा काम किया है। सोशल मीडिया पर इस आईफा अवार्ड की तकरीब से मुतल्लक काफ़ी बातें हो रही हैं और बाज़ फिल्म शायकीन का कहना है कि बेहतरीन अदाकार का अवार्ड रणबीर कपूर को फिल्म एनिमल में उनकी अदाकारी के लिए मिलना चाहिए था। बहरहाल फिल्म एनिमल को बेहतरीन फिल्म के अवार्ड के साथ मुतादिद अवार्ड मिले जिसमें अनिल कपूर के लिए बेहतरीन मुआवन अदाकार का अवार्ड भी शामिल था। शाहरुख खान इंडिया में एक मकबूल नाम है और मुल्क के मकबूल तरीन फिल्मी सितारों में से एक हैं जिनके दुनिया भर में बेशुमार मद्दाह हैं। उन्होंने न सिर्फ गुज़िश्ता साल आने वाली एक्शन थ्रिलर फिल्म जवान में अपने किरदार के लिए अवार्ड हासिल किया बल्कि एक बड़ी इंडियन आबादी वाले मुत्तहिदा अरब अमारात के दारुल हुकूमत में मुनक़दा इस तकरीब की शरीक मेज़बानी भी की। स्टेज पर उनका इस्तकबाल आतिशबाजी से किया गया और पूरा प्रोग्राम गोया उनके लिए खराज तहसीन था। झूमने के लिए तैयार हो जाओ लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग द वन द ओनली बादशाह। लेकिन शाहरुख खान ने अपनी तकरीर के दौरान इस अवार्ड की दौड़ में शामिल तमाम अदाकारों की तारीफ की जिनमें रणबीर कपूर और सनी देओल भी शामिल थे।
انہوں نے فلم جوان میں شامل تمام لوگوں کا شکریہ ادا کیا اور دیپیکا پاڈوکون کا بھی شکریہ ادا کیا۔ خان کی بگ اسکرین پر واپسی گزشتہ سال بالی ووڈ کی سب سے بڑی کامیابیوں کی کہانی تھی۔ اسی سال ان کی جاسوسی پر مبنی فلم پٹھان بھی آئی تھی اور اس نے کمائی کا ایک ریکارڈ قائم کیا تھا۔ اس فلم میں 58 سالہ اداکار نے ایک ایکشن ہیرو کا کردار ادا کیا ہے، جبکہ وہ 3 دہائیوں سے زیادہ عرصے پر محیط اپنے فلمی کیریئر کے دوران رومانوی ہیرو کا کردار ادا کرنے کے لیے مشہور رہے ہیں۔ بڑے پردے پر ان کی واپسی ان کی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی میں آنے والی ناکامیوں کے بعد ہوئی ہے۔ ان میں منشیات رکھنے کے جعلی الزامات میں ان کے بیٹے آریان خان کی گرفتاری بھی شامل ہے، جنہیں بعد میں الزامات سے بری کر دیا گیا تھا، جبکہ اس سے قبل ان کی بعض فلمیں توقعات کے مطابق کامیاب نہیں ہو سکی تھیں۔ Thank you very much Abu Dhabi. Lots of love to everybody here. Assalamu alaikum, namaskar, good evening. Welcome to Nexa IFA 2024. Ya Silence. Rediscover the trusted voice of news with Zigzag Broadcast Company's revival of BBC Sarabeen. ZBC Sarabeen.